السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى في حصة جديدة من دروس اللغة الفرنسية للمستوى الثالث ابتدائي، كتاب لوازيس دي مو. اليوم غادي نخدمو الصفحة 78 الصفحة 79 والصفحة 80. Alors, l'activité de lecture. نبداو بالتكست. هذا التكست 2. نقراو التكست. Pour être en forme. Pour être en forme. Pour être en forme. En forme يعني في حالة صحية مزيانة. Pour être en bonne santé, je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. Pour être en bonne santé, باش نكون في حصة جيدة، عفوا صحة جيدة، je dois boire خاصني نشرب beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. وناكل على الأقل au moins على الأقل 3 fois 3 مرات par jour في اليوم. Il faut que je me couche tôt. خاصني نعس بكري tôt باكرا le soir بكري في الليل. Pour être en forme le matin باش نكون مزيان، باش نكون في صحة جيدة le matin في الصباح. Si je suis malade إذا كنت مريض، si إذا je suis malade je ne dois pas ما خاصنيش aller à l'école ما خاصنيش نمشي للمدرسة pour ne pas transmettre ma maladie à mes camarades باش ما نعاديش بالمرض ديالي لي كاماراد، يعني باش ما نسببلوش المرض. Chaque fois que je prends mon vélo, chaque fois que je prends mon vélo كل مرة تناخد بكالة ديالي باش نركبها je ne dois pas oublier ما خصنيش ننسى de mettre mon casque نلبس الكاسك ديالي. Chaque fois que je prends mon vélo, je ne dois pas oublier de mettre mon casque. Je me lave les mains كنغسل اليدين ديالي au moins على الأقل 5 fois par jour 5 المرات في اليوم. Et je me brosse les dents وكنغسل السنان ديالي brosse les dents chaque fois que je mange. chaque fois يعني كل مرة que je mange كل مرة تناكل. Je me mouche en utilisant des mouchoirs يعني كنمسح ميفي باستعمال mouchoir يعني بحال كلينكس. Je me mouche en utilisant des mouchoirs. C'est comme cela que je reste en bonne santé. بهذه الطريقة غادي نبقى في صحة جيدة. C'est comme cela que je reste en bonne santé. مزيان، ندوزو دابا للتمرين الأول. Je dis ce que je vois. 1. Où se trouvent les enfants sur chaque image? Où se trouvent les enfants sur chaque image? في كل صورة فين تتواجدوا الوليدات. Alors, donc, l'image 1 غادي نشوفو فين كاين هاد لو غارسون، غادي نكتبو كاين في لا شومبر اكوشي ديالو، لا شومبر اكوشي في بيت الناس، ولا نكتبو في لا ميزون في الدار. اوكي. Alors l'image 2 la même chose، لا فيت يعني البنية فين كاينة في لا شومبر اكوشي ديالها في بيت النعاس ديالها، ولا نكتبو غير في لا ميزون. 3. La fille, où se trouve-t-il? Dans la rue. Dans la rue. Ok. Image 4. A dit la salle de bain. 2. La salle de bain.
ولا نكتبو غير لا ميزون. اوكي هنا هادي الا بغينا لي ديتاي. الوغ السؤال الثاني اش تيقول؟ كيسكي لو موندر، كيسكي تو لو موندر، شنو باش عرفتي بان الوليدات كيتواجدوا في هاد البلايص هادو. الوغ بالنسبه ليماج 1 و 2 قلنا الوليدات كيتواجدوا في بيت النعاس لا شومبر اكوشي. باش عرفناها نقدروا نقولوا لو لي يعني الناموسيه. ايماج 3 اوكي هي هادي باش عرفنا راه كاينه في الشارع. غنكتبوا لو تروطوار لي زيموبل تريطوار والعمارات. ايماج 4 الى شفنا الصوره الرابعه كاين لو لافابو. اوكي داكشي باش عرفنا راه لا سال دو بان. alors j'écoute et je comprends. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé؟ اشنو خاصني ندير باش نكون صحة جيدة d'après le texte على حسب النص. alors pour être en bonne santé je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. ok ها هي هنا في التكست. je dois boire beaucoup d'eau et manger au moins 3 fois par jour. B pour être en forme le matin باش نكون في الصباح نوض هو هذاك ما عيان ما والو. alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire شنو خاصني ندير؟ كاينه حتى هي في التكست. هيا il faut que je me couche tôt le soir. خاصني نعس بكري في الليل ما نسهرش ما نبقاش معطل. alors 3 pour être propre. pour être propre يعني باش نبقى نقي شنو خاصني ندير؟ ok toujours d'après le texte je dois laver mes mains au moins 5 fois par jour et je dois brosser mes dents chaque fois que je mange. يعني نغسل يديا على الأقل 5 مرات في النهار. اللي كيصلي راه كيتوضا 5 مرات في النهار يعني راه هاد القضية 5 مرات راه كاينة في الوضوء. وكنغسل السنان ديالي كل مرة تناكل. اوكي alors 2 qu'est-ce qu'il ne faut pas faire اشنو ما خصناش نديرو quand on est malade ملي تنكونو مرض اشنو ما خصنيش ندير؟ alors il ne faut pas aller à l'école ما خصنيش نمشي للمدرسة. quand on prend son vélo ملي الواحد ياخد البيكارة ديالو باش يركبها اشنو ما خصوش يدير؟ اوكي il ne faut pas oublier de mettre son casque ما خصكش تنسى لو كاسك ديالك. il ne faut pardon alors il ne faut pas خاصنا هنا pas il ne faut pas oublier de mettre son casque. alors je comprends mieux le texte. de quelle règle ce texte parle-t-il؟ اشنو هما القواعد علاش تيهضر هاد التكست ديالاش؟ اوكي alors les règles de bien-être. لو bien-être هو الانسان يكون مزيان في صحته في المعيشه ديالو في العيشه ديالو. اوكي يكون نقي يكون صحيح ايتترا هذا كنسميوه لو bien-être. نقدر نقولوا لي règles de bonne santé ولا de bonne forme. alors قال لك السؤال الثاني à quoi peuvent servir ces règles؟ لاش تيصلحوا هاد لي règles هادو؟ اوكي باش تنفعونا. ces règles nous servent à être en bonne santé et en bonne forme. ces règles nous servent à être en bonne santé et en bonne forme. يعني هاد القواعد كيعاونونا باش نكونوا في صحة جيدة و في واحد لا فورم اللي هي مزيانة. السؤال الثالث ce texte donne-t-il des ordres ou des conseils؟ واش هاد التكست كيعطينا أوامر ولا نصائح؟
بطبيعة الحال كيعطينا دي كونساي. alors ce texte donne des conseils. donc إلا طلبني الأستاذ علاش اختاريت لي كونساي، على حقاش هاد العبارات اللي مستعملين ديال لي كونساي هما هادو je dois, je ne dois pas مثلا il faut que ولا pardon il ne faut pas تقلب على il ne faut pas ولكن ما كايناش. اوكي دونك كاينه il faut que، كاينه je dois، كاينه je ne dois pas. هادو عبارات كنستعملوهم باش نعطيو نصيحه. دونك مزيان دابا ندوزو ل هاد التمرين هذا. je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. نقراو هاد الكلمات هادو 5 toi, foi, voix, coq, qu'il, trois, toi, quoi, moi, que. coqueluche, coqueluche. هذا واحد النوع ديال السعال ديال الكحبة كيتسمى السعال الديكي. voisine الجارة. armoire ماريو. quelquefois بعض المرات. nettoie ينظف. pourquoi لماذا. alors il était une fois un roi qui montait quelquefois sur le dos d'un oiseau maladroit. il était une fois un roi qui montait quelquefois sur le dos d'un oiseau maladroit. je range parfois les mouchoirs dans les tiroirs de l'armoire. je range parfois les mouchoirs dans les tiroirs de l'armoire. alors je repère, je colorie و. دونك نجيو هنا لاحظوا هنا و كتنطق هذا الصوت كيفاش تيتنطق هكا و، وغادي نكتبو بحال هكا هاد الصوت هذا ك تيتكتب بحال هكا ولا بحال هكا. الوغ قالك جو روبير غادي نلقى، جو كولوري ونلون هاد الحروف هادو ولا هاد الصوت، اي جو لي لي مو. الوغ اذا عندنا غادي نلونو هنا، هذا كاين هنا كاين هنا هنا كاين هنا كاين هنا هادي هنا اللي هي كروسون. اوكي 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 دونك هنا poisson poisson armoire trottoir foire oiseau croissant 3 bois boisson tiroir. je repère, je colorie que et je lis les mots. ok maintenant ok maintenant voilà دابا نقراوهم. casque masque 4 coq bouquet chaque 5 musique pourquoi
magique. Je colorie و ou bien OI. إذا هنا غادي نكون هنا 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 هادي تاهي. فوالا إذا هادو غادي نلونهم. Alors, je lis les mots qui contiennent OI. يعني غادي نقرا الكلمات اللي فيهم هاد الحروف، هاد جوج حروف اللي تتنطقوا و. Une armoire، ها هي armoire، une armoire. Une voisine. Un tiroir. Le soir. La foire. 3 mois. Un oiseau. Je lis les mots qui contiennent que, que. Une coquille, une coquille, un bouquet, un coquillage, un coq, le cirque, une barque, un briquet. Voilà, c'est tout. Je lis les phrases. Tu dois boire chaque fois que tu as soif. Tu dois boire chaque fois que tu as soif. Pourquoi tu nettoies ton armoire? Pourquoi tu nettoies ton armoire? 3 fois 4 font 12. 3 fois 4 font 12. 3 fois 4 font 12. Je lis un texte court. Je lis un texte court. Chaque fois que je coupe le bois, chaque fois que je coupe le bois, je me blesse le doigt. Le bois هو الخشب، le doigt هو الصبع. Maman cherche un pansement dans l'armoire et me nettoie le doigt. Et me nettoie le doigt. Le soir, papa m'apporte une belle poire. Poire البوعويد. Chaque fois que je coupe le bois, je me blesse le doigt. Maman cherche un pansement dans l'armoire et me nettoie le doigt. Le soir, papa m'apporte une belle poire. Voilà، سالت الحصة ديال اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.